સુરત શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા આજે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પક્ષના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા ડોક્ટર ચનિયાયકા ઉનિયાલના અધ્યક્ષસ્થાને મળેલી આ બેઠકમાં મહિલા આરક્ષણ બિલને લઈને કેન્દ્રની ભાજપ સરકાર અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને આડે હાથ લેવામાં આવ્યા હતા। પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા ડોક્ટર ચૈનિકા ઉનિયાલે જણાવ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તાજેતરમાં પોતાના 29 મિનિટના સંબોધનમાં 58 વખત કોંગ્રેસનું નામ લીધું છે। વડાપ્રધાને આક્ષેપો કર્યા છે કે મહિલા આરક્ષણ બિલ કોંગ્રેસના કારણે પાસ થયું નથી, જેને લઈને હવે કોંગ્રેસે વળતો પ્રહાર કર્યો છે। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से ये है कि 2023 में जो बिल पास हुआ था वो क्या था, जिसको आपने 16 अप्रैल 2026 को नोटिफाई किया, यानी कि महिला आरक्षण बिल तो कानून बन चुका है। उसके क्रियान्वयन की बात है। अगर क्रियान्वयन की बात है तो वो क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा? उसमें सेंसेक्स और डिलिमिटेशन का क्लॉज किसने डाला? बीजेपी ने डाला। કોંગ્રેસે વડાપ્રધાનને સવાલ પૂછતા કહ્યું છે કે જો કોંગ્રેસે બિલ પાસ ન થવા દીધું હોય તો વર્ષ 2010માં આ બિલને રાજ્યસભામાં પાસ કરાવનારી સરકાર કોણ હતી? કોંગ્રેસના નેતાઓએ દાવો કર્યો છે કે દેશમાં 33% મહિલાઓને આરક્ષણ મળવું જોઈએ। તે મામલે સૌપ્રથમ સવાલ ઉઠાવનાર ખુદ સ્વર્ગવાસ રાજીવ ગાંધી હતા। પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓમાં 33% મહિલા આરક્ષણ અપાવવાનો પાયો પણ કોંગ્રેસ સરકાર દ્વારા જ નાખવામાં આવ્યો હતો। કોંગ્રેસ પ્રવક્તાએ વધુમાં ઉમેર્યું કે ભાજપ સરકાર મહિલા આરક્ષણના નામે માત્ર શ્રેય લેવાની જ રાજનીતિ કરી રહી છે અને જનતાને ભ્રમિત કરી રહી છે। વર્ષ 2023માં જે બિલ પાસ થયું તે પણ કોંગ્રેસના લાંબા સંઘર્ષનું પરિણામ છે। કોંગ્રેસે ભાજપને ચેતવણી આપી છે કે ઇતિહાસને મરોડીને રજૂ કરવાનું બંધ કરવામાં આવે। આ પત્રકાર પરિષદમાં શહેર કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો પણ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા। ચૂંટણીના માહોલ વચ્ચે મહિલા આરક્ષણ મુદ્દે કોંગ્રેસનું આ આક્રમક વલણ આવનારા દિવસોમાં રાજકીય ગરમાવો વધારી શકે છે। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने राष्ट्र के नाम संदेश के अंदर 29 मिनट में 58 बार कांग्रेस का नाम लेकर के कांग्रेस पे ये आरोप लगाने की भाजपा ने कोशिश की है, प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है कि महिला आरक्षण बिल कांग्रेस की वजह से नहीं आ पाया। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से ये है कि 2023 में जो बिल पास हुआ था वो क्या था, जिसको आपने 16 अप्रैल 2026 को नोटिफाई किया, यानी कि महिला आरक्षण बिल तो कानून बन चुका है। उसके क्रियान्वयन की बात है। अगर क्रियान्वयन की बात है तो वो क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा? उसमें सेंसेक्स और डिलिमिटेशन का क्लॉज किसने डाला? बीजेपी ने डाला। और जब आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि कांग्रेस भी महिला विरोधी है, तो मैं तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि 2010 में जो है इस बिल को पहली बार राज्यसभा में पास कराने वाली पार्टी कौन थी? कांग्रेस। 33% आरक्षण पे पहली बार इस देश के अंदर सवाल उठाने वाली पार्टी कौन थी? खुद राजीव गांधी जी के टाइम में एनपीपी के सिफारिश के अंदर ये आया था कि 33% रिजर्वेशन बिल होना चाहिए। पहली बार पंचायत में 33% आरक्षण का लाने वाली कौन? कांग्रेस पार्टी। और 2010 में जब ये बिल पास हो गया था तो ये बीजेपी से पूछा जाना चाहिए कि 2014 तक आपने कोई भी एक बार भी कांग्रेस को कहा कि हम आपको समर्थन देंगे, इसको लोकसभा में लेके आइए, कोई लेटर लिखा, कोई आपने संवाद किया कांग्रेस से, तो वो बताइए। पर 2014 के बाद 2017 में सोनिया जी ने आपको लिखा कि इसको आप लोकसभा में लेके आइए और पास कराइए। 2018 में राहुल गांधी जी ने आपको लिखा कि इसको लोकसभा में लाइए और पास कराइए। क्यों आप इसको लोकसभा में ला करके 2010 के बिल को आपने लैप्स हो जाने दिया, पास नहीं किया? और 2023 में लाए तो क्यों आपने उसमें क्लॉज डाला कि इसमें सेंसेक्स होगा और डिलिमिटेशन होगा? विपक्ष इसके विरोध में होने के बावजूद विपक्ष ने आपका साथ दिया और इस बिल को पास किया। आपने कहा था कि ये सेंसेक्स हो जाएगा 2024 तक, क्यों 2024 तक सेंसेक्स नहीं हुआ? आप जवाब दीजिए। क्यों आप बिना सेंसेक्स के डिलिमिटेशन बिल लेकर के आते हैं और उस पर वोटिंग कराते हैं 17 अप्रैल को? ये जो गौरव धंधा बीजेपी ने किया है उसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए, न कि विपक्ष के ऊपर सवाल खड़े करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।